बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम दर हबीब शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम के मुतबर्रिक व तारीख़ी व नायाब मक़ामात के हवाले से एक सिलसिलावार वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर बार मुख्तसरन कुछ मक़ामात का तरतीबवार तज़किरा किया जाएगा। और आज का प्रोग्राम इस सिलसिले की पहली एपिसोड पेश खिदमत है। इस शहर फ़ज़ाइल मदीना मुनव्वरा इस शहर के ज़र्रे हैं महो मेहर से बढ़कर जिस शहर में अल्लाह के महबूब का घर है। इस शहर के ज़र्रे हैं महो मेहर से बढ़कर जिस शहर में अल्लाह के महबूब का घर है। हज़रत अल्लामा समूदी वफ़ाउल वफ़ा जिल्द 1 बाब 2 फ़सल 1 में फ़रमाते हैं कि इस बात पर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा का इजमा है कि मदीना मुनव्वरा की सरज़मीन का वो किता मुबारक जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, वो सारी कायनात हत्ता कि काबा शरीफ और अर्श से भी अफजल है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, आपके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत मालिक इब्न अनस और अक्सर उलमाए मदीना मुनव्वरा का ये अक़ीदा है कि मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा से अफजल है। बाद उलमा ने फ़रमाया कि मदीना मुनव्वरा का वो मुकाम मुबारक जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, वो तो बेशक काबा शरीफ और अर्श आला से भी अफजल है, लेकिन काबा शरीफ मदीना मुनव्वरा के बाकी हिस्सा से आला वो अफजल है। एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका तर्जुमा है, ये अरबी के 2 अशार हैं, इसमें ज़रा भर भी शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की जगह सारी ज़मीन और 7 आसमानों से अफजल है, बल्कि मालिक कायनात के अर्श आज़म से भी ये जगह अफजल और अशरफ है। मेरे इस कलाम में अहले हकीकत का कतन कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत इमाम सुब्की फ़रमाते हैं कि ये ठीक है कि ज़मान व मकान की फ़जीलत आमाल में ज़हूर पजीर होती है, मगर बाद औक़ात इस ज़मान व मकान की ज़ाती फ़जीलत भी हो जाती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर पर रहमतों का नज़ूल, अनवार व बरक़ात की बारिश और फ़रिश्तों का हर वक्त दुरूद व सलाम पेश करने के लिए हाज़िर होना इस बात की दलालत है कि इस अर्ज़ मुक़द्दस का अल्लाह ताला के नज़दीक जो मुकाम है वो किसी दूसरे मुकाम को हासिल नहीं। तेरे दरबार की वो शान है मदीने वाले, तेरे दरबार की वो शान है मदीने वाले, हैं मलाइक तेरे दरबान मदीने वाले। जो जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है वो अल्लाह तबारक व तआला को भी महबूब है। और अब जो चीज़ या जो जगह अल्लाह तबारक व तआला और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ महबूब होगी, वो क्यों कर अफजल व आला न होगी। इसलिए मदीना मुनव्वरा की फ़जीलत मक्का मुकरमा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक से साबित होती है कि जिसमें हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना का हुब्बिना मक्का ओ अशद। ऐ अल्लाह मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत हमारे दिलों में इस तरह फरमा दे जिस तरह हमारे दिलों में मक्का मुकरमा की मोहब्बत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। कुर्बान जाएँ अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह तबारक व तआला की दरबार में इस कदर शर्फ़ कबूलियत पा गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से जब लौटते तो शहर मदीना मुनव्वरा को देखते ही उसकी मोहब्बत में अपनी सवारी को तेज़ फरमा देते ताकि अपनी महबूब बस्ती में जल्दी पहुँच जाएँ। दोश मुबारका से अपनी चादर मुबारक को हटा कर फरमाते, हादही रवाइहुन तय्यबा, कि मदीना मुनव्वरा की ये हवाएँ फ़ज़ाएँ कितनी अच्छी मालूम होती हैं। फिर आने लगीं शहर मोहब्बत की हवाएँ, फिर पेश नज़र हो गई जन्नत की हवाएँ। इमाम दारुल हिजरा
حضرت امام مالک کو مدینہ منورہ اور اس کی خاک مقدس سے اس طرح عشق تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عمر مدینہ منورہ میں بسر کی اور شہر سے کبھی باہر نہیں نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے باہر نکلوں تو موت آ جائے۔ حضرت علامہ سمودی فرماتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے اس لیے افضل ہے کہ حج و عمرہ کے تمام ارکان مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں بھی حج و عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے اعمال بتائے ہیں۔ مسجد قباء کے جب انشاءاللہ ہم حالات بیان کریں گے تو اس میں ذکر کریں گے کہ وہاں جا کر عمرہ کرنے کا، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنے کا عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور حج کے ثواب کے لیے آپ نے یعنی علامہ سمودی نے ایک مرفوع حدیث نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من خرج لا يريد الا الصلاة في مسجدی حتى يصلي فيه كان بمنزلة حجہ، کہ جو شخص خلوص سے میری مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے اور نماز ادا کرے تو اس کے لیے حج کا ثواب ہے۔ آگے چل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ سمودی فرماتے ہیں وَهَذَا أَعْظَمُ لِكَوْنِهِ أَيْسَرَ وَيَتَكَرَّرُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ مِرَارًا وَالْحَجُّ لَا يَتَكَرَّرُ، اور یہ بڑا آسان ثواب ہے، حالانکہ نہایت آسان ہے اور دن رات میں کئی مرتبہ یہ عظیم ثواب حاصل ہو سکتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں تو حج سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ جلد 1 صفحہ نمبر 25، اور یہ میں نے عربی کتاب سے حوالہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور پھر کتنی آسانی کہ نہ احرام، نہ سعی، نہ منا، نہ عرفات حاضری، نہ قربانی، نہ طواف، مدینہ منورہ میں صرف گھر سے خلوص نیت اور محبت کے ساتھ اس لیے نکلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک میں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پورے ایک حج کا ثواب حاصل کریں گے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، اور ہم انشاءاللہ مدینہ منورہ کے متبرک و تاریخی مقامات پر ہر کلپ میں، ہر ایپیسوڈ میں مختصراً کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ طاہرہ کے فیوزات و برکات سے نوازے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔